नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हबीबपुर प्रखंड के ऋषिपुर हाई स्कूल की मेरिट सूची में स्थान नहीं मिलने के बावजूद माध्यमिक परीक्षा में 94% अंक लाकर सबको चौंका दिया। जोबा नंबर 657 एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की है। इसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रतिभा किसी भी विपरीत परिस्थिति में नहीं फंसती। ऐसे समय में जब गरीब परिवार अपने भविष्य की शिक्षा के लिए भुगतान करने की अनिश्चितता से जूझ रहे थे, ऋषिपुर हाई स्कूल हमेशा की तरह दरवाजे पर खड़ा था। मालदा जिला शिक्षा शाखा के सचिव माननीय गौतम राय पूरी टीम के साथ जबार के घर गए और जबार को एक छोटा सा उपहार भेंट किया तथा भविष्य में उसके साथ रहने का आश्वासन दिया। मालदा जिले के दो प्रसिद्ध शिक्षक गौतम मिश्रा और नवज्योति वैद्य ने व्यक्तिगत पहल पर कुछ पुस्तकें उपलब्ध कराकर उसकी मदद की। स्कूल के कार्यवाहक शिक्षक धनंजय घोष, विश्वजीत हलधर, विप्लव सिंह, अतुल सरकार, कई शिक्षक और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सनोज घोष जबार के घर गए और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर जबार के साथ रहने की सारी जिम्मेदारी ली। अपने हाथ उठाइए। अपने नेता प्रणवेश बाबू ने आश्वासन दिया कि वो और उनकी टीम जॉब के साथ खड़ी रहेगी। टेलीफोन पर जब स्कूल के एसआई माननीय संपत पाल और हबीबपुर ब्लॉक के अखिल विकास अधिकारी मनोज कांजीलाल ने लड़की को उनके समर्थन का आश्वासन दिया। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए ताकि सभी के सामूहिक प्रयासों से किसी भी इंसान को तरक्की के लिए रोका ना जा सके और वो सर्वश्रेष्ठ पात्र बने। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন শিক্ষা শাখার উদ্যোগে আমরা জেলায় জেলায় এবং আমাদের মালদা জেলায় বহু দুস্থ মেধাবী ছাত্রদের আমরা বইদান করেছি। আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত গৌতম দা, আমাদের অনিব্রত, বাড়িয়ে দাও তোমার হাত প্রণবেশ দা, আমাদের স্কুল টিচার টিআইসি ধনঞ্জয় দা, আমাদের প্রেসিডেন্ট। আমরা যখন জানতে পারি এখানে জবা মণ্ডল খুব কষ্টের মধ্যে থেকে ও 657 নম্বর পেয়েছে, তখন আমাদের ধনঞ্জয় দা এটা ফেসবুকে পোস্ট করে। আমরা সেই পোস্টটা আমরা কালকে দেখি, সবাই তো বড় বড় জায়গায় দৌড়াই, কিন্তু আমরা সেখানে বিপরীত দিকে ভেসে গিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন শিক্ষা শাখা আমরা জবা মণ্ডলের জন্য এগিয়ে এসেছি। জবা মণ্ডলকে আমরা শিক্ষা শাখার পক্ষ থেকে মালদার থেকে সংবর্ধনা নেব এবং কিছু আমরা জিনিস উপহার জবার জন্য নিয়ে এসেছি। আগামী দিনেও আমরা জবার পাশে থাকবো এবং 11-12 যতটি বই এবং পড়াশোনার খাতা বই রাখবে আমরা গৌতম দা সহ, প্রণবেশ দা সহ, আমাদের এখানে আছে পার্থ দা আছে, ধনঞ্জয় দা আছে, সবাই মিলে নবদা আছে, আমরা সবাই মিলে মেয়েটিকে সাহায্য করব। মেয়েটির পাশে আজকে থেকে আমরা অঙ্গীকার করলাম আমরা মেয়েটাকে একটা ভালো জায়গায় আমরা নিয়ে যাব। সবাই আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ধনঞ্জয় দাস সবাই এই ঋষিপুর হাই স্কুলের সবারই আশীর্বাদ দিয়ে এই মেয়েটার জন্য আমরা এগিয়ে। আজকে কি কি দিচ্ছেন? আজকে মেয়েটাকে একটা ব্যাগ দিলাম, একটা জলের বোতল দিলাম, একটা প্রোটিক্স দিলাম, একটা শাড়ি দিলাম, মিষ্টি প্যাকেট দিলাম। আর গৌতমদার নেতৃত্বে গৌতমদার এক টিচার উনি পদার্থবিদ্যা রসায়ন দুটো বই দিলেন, বাকি বই আমরা যে থাকবে সেটাও আমরা দিয়ে দেবো। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম গৌতম রায়, আমি হচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন জেলা সেক্রেটারি এবং রাজ্য শিক্ষা শাখা পশ্চিমবঙ্গ মালদা জেলা কমিটির সভাপতি।